हाई फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल। तो आज के देखो तुम्हारे जोन्नो निये आसलाम दारुण चिकेन एक पातला झोल रेसिपि। तो चलो पुरो भिडियोटा देखते थाको, एटा खेते असाधारण हय, गरम भाते तो एकदम जमे जाबे। तो चलो पुरो भिडियोटा देखते थाको। तो एखाने देखो कड़ाईते आमी तेल दिए निয়েছি परिमाण मतो। तेलटा एकटु गरम होले आमी एर मध्ये आलुगुलोके एरकम भावे केटे निয়েছি। केटे आलुगुलोर मध्ये एकटु सामान्य नुन और हलुद दिए भालो मतो भेजे नेब एकटु लाल लाल करे। तो आलुगुलो आमार एखाने लाल लाल करे भाजा हये गेछे। एबार आमी आलुगुलोके तुले नेब। एरपर आमी ओई तेलेर मध्य फोड़न दिए निচ্ছি जिरे, गोटा गरम मशला और शुकनो लंका और दिए दिलाम एकटा तेजपाता। तो समस्त किछु एकटु नाड़ाचाड़ा करे नेब। करे आमी एर मध्य ऐड करे दिलाम पेঁয়াজ कुचि। आमी एखाने दुटो पेঁয়াজ कुचिए निয়েছি। दिए पेঁয়াজटाके भालोभाবে एकटु लाल लाल करे भेजे नेब। एकटु ब्राउन कालार हये आसले आमी एखाने दिए दिलाम टमेटो कुचि। टमेटोटा एकटु सेদ্ধ सेদ্ধ हये आसले आमी एर मध्य दिए देब आदा, रसुन और शुकनो लंका बाटा। एखाने आमी 3 चामच दिए दिलाम। दिए एई मशलाटाके एकटु तेलेर साथे भालोभाবে कषिয়ে नेब। एबार आमी एर मध्य दिए दिलाम 1 टीस्पुन जिरे गुঁড়ো, दिए दिलाम 1 टीस्पुन धने गुঁড়ো और एर मध्य दिए देब 1 टीस्पुन गोलमरिच गुঁড়ো और दिए दिलाम स्वाद मतो नुन और दिए दिलाम 1 टीस्पुन हलुद गुঁড়ো। तो समस्त मशला भालोभाবে कषिয়ে नेब। मध्य दिए देब मशलार जे जलटा ओटा दिए दिलाम। जे समस्त मशला भालोभाবে कषिয়ে निते हबे। मशलाटा थेके एकटु तेल बेरोले आमी एखाने जे चिकेनटाके भालोभाবে धुए एर मध्य नुन और एकटु गोलमरिच दिए मैरिनेट करे रेखेছিলাম आध घंटा मतो। सेई चिकेनटा आमी दिए देब। तो आमी एखाने 1 किलो चिकेन निয়েছি। तो मशलार संगे चिकेनटाके भालोभाবে कषिয়ে निते हबे। मोटामुटी 2 থেকে 3 मिनट भालोभाবে मशलार साथे कषाते हबे। मशलाटा कषानो हये गेले एरपर आमी ढाका दिए आरो 2 मिनट ढेके राखबो। चिकेनटा थेके देखो जल बेरिये एसेছে। दिए आरो एकटु आमी भालोभाবে चिकेनटाके भालोभाবে कषिয়ে नेব। एबार आमी एर मধ্যে ऐड करे दिलाम चुई। तो चुईटा दिले चिकेनटा खेते सत्यि असाधारण लागे। এটা অপশনাল, তোমরা চাইলে দিতেও পারো নাও দিতে পারো। আমি এখানে 4 থেকে 5টা কাঁচা লঙ্কা চিড়ে নিয়েছি, সেটাই দিয়ে দিলাম। দিয়ে সমস্ত মশলা একটু কষিয়ে আবার ঢেকে দিলাম। এরপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম ভাজা আলু। আবারও আমি ঢেকে কিছুক্ষণ রান্না করে নেব চিকেনটাকে। তো আমি আবার কিছুক্ষণ ঢেকে রাখলাম। দিয়ে চিকেনটার থেকে একটু তেল বেরিয়ে এসছে। এবার আমি চিকেনটার মধ্যে অ্যাড করে দিলাম জল। জল দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে আমি আবার চিকেনটাকে ঢেকে রাখবো। তো মোটামুটি 10 থেকে 15 মিনিট আমি চিকেনটাকে রান্না হতে দেব। তো 10 থেকে 15 মিনিট হয়ে গেছে, আমি ঢাকনাটা খুলে নিয়েছি। আমাদের চিকেনটা প্রায় হয়ে এসেছে। এবার আমি লাস্টে একটু গরম মশলা গুঁড়ো অ্যাড করে দেব। দিয়ে ঢাকা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ একটু রেখে দেব। তো চিকেনটা হয়ে গেছে। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে নিয়েছি। এবার চিকেনটাকে নামিয়ে নেব। তো আমি এখানে একটা বাটির সাথে সার্ভ করে নিলাম। তো কেমন লাগলো তোমাদের এই রেসিপিটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও। খেতেও অসাধারণ হয়। তো আরও নতুন ভিডিও পেতে প্লিজ চ্যানেলটাকে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে জানিও। আজকের মতো ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। সবাই ভালো থেকো।